Maria Hilferstrasse ostavljam iza sebe i nastavljam dalje kroz centar. Gdje idem sljedeće? Još nisam siguran. Možda prema ringu, možda prema Prateru, ali jedno je sigurno. Beč iz moto perspektive nikada nije dosadan. Nastavljam gaz od daske, ali u granicama bečkog bontona. U prethodnoj epizodi vozio sam kroz 23. bečki okrug, pa onda prošao i kroz 12. Bio sam u Šembrunu, pokazao vam Girtl, Westbahn i Maria Hilferstrasse. To je bilo tek zagrevanje. U nastavku krećem pravo ka srcu Beča. Vodim vas ka ringu, čuvenom bečkom bulevaru koji kao prsten obavija najlepše što ovaj grad ima da pokaže. Staću kod Heldenplaca, zavirit ću Narodnu baštu, divit ću se veličanstvenom parlamentu, pričat ću vam o Burg teatru i onda provozat ću kompletan krug oko ringa. Ući ću pravo u srce grada, u najjužni centar, prošetat ću ulicom Kertenstrasse koja vodi od Bečke opere do katedrale Svetog Stefana. Tu Beč postaje elegancija na kvadrat, kaldrma, kočije i kafane koje pričaju priče starije od svih nas. A za kraj odlazim da predahnem na Donauinsel, ostrvo koje se nalazi između dva Dunava i gde Bečlije beže kad im treba vazduha i mira. Ako vam se svideo prvi deo, verujte mi, pravi Beč tek sledi. Kad si ga na glavu, motor u prvu. Idemo dalje. Čika Story je urednik emisije. Ako tražite savršenu moto opremu koja se prilagođava vašim potrebama, Milo Moto Gear je pravo mesto za vas. Za više informacija posjetite Instagram, Facebook i TikTok Milo Moto Gear. Vozeći užurbanim Girtlom, ovdje skrećem desno u Neubagasse. Odjednom sve usporava. Ulica postaje uža, zgrade niže, a oko mene radnje koje kao da nisu menjale izlog decenijama. Ovo je Beč koji ja najviše volim. Kad izaćeš iz gužve i upadneš u šmek starog grada. Sjećam se prve vožnje ovuda. Tražio sam parking i slučajno završio u nekom dvorištu punom bicikala i kafeterija. Beč je takav, samo skreneš i otkriješ novi svet. Neubagasse je centar 7. becira, kvarta umetnika, galerija i antikvarnica. Da ovdje živim, znam da bih svaki dan završavao s kafom u nekom od ovih bistroa. Ali danas nestajem, vozim pravo ka Heldenplacu, tamo gde su nekada carevi držali parade, a danas Bečlije i turisti dolaze da prošetaju i udahnu istoriju. Uvijek me tamo uhvati osjećaj kao da sam upao u film. Nalazim se na Heldenplacu. Po čemu je ovaj trg poznat? Ovaj trg je najpoznatiji po jednom mračnom trenutku. Ovdje je 1938. godine Hitler održao govor o Anšlusu kada je Austrija postala deo Trećeg rajha. Ali danas Heldenplac ima potpuno drugačiju energiju. Turisti šetaju, studenti sede po travnjacima, a ja uživam gledajući ove predivne zgrade. Ovo iza mene je Neuburg. Grandiozna palata koja izgleda kao da je dizajnirana za film o kraljevima i viteškim turnirima. Ako postoji mesto u Beču koje može da vas ostavi bez daha, to je Heldenplac, odnosno Trg heroja. Vidite Hofburg, carsku palatu. Ovdje su carevi dolazili da gledaju vojne parade, a kroz kapiju Burgtorg ulazile su vojske koje su se vraćale sa bojišta. I da, znam šta mislite, impozantno izgleda. Ali ono što ja volim ovdje jeste da koliko god da je sve monumentalno, ljudi ovdje leže po travi, šetaju pse i klopaju sendviče. Carski ambijent, ali opuštena atmosfera. Ja kad god dođem ovdje, volim da zamislim kako bi izgledalo da parkiram motor tačno nasred trga. Naravno, nisam još skupio hrabrost za to, ali jedno je sigurno. Ako volite mesta gdje istorija i svakodnevica žive zajedno, Heldenplac je pravo mesto za vas. Idem u samo srce Beča. Ušao sam u najuži centar grada.
I evo me na Miheler placu, jednom od najstarijih i najlepših trgova u Beču. Ako ste ikad želili da vidite kako izgleda kada se istorija preklopi u 3 sloja, rimski, srednjovjekovni i carski, samo dođite ovde i okrenite se oko sebe. Ovde se nalaze arheološki ostaci rimskog naselja Vindobona. Kada sam pre mnogo godina prvi put kročio ovde, pomislio sam, pa ja stojim tačno iznad 2000 godina istorije. Ono što volim ovde jeste taj kontrast. Pored mene prolaze kočije sa konjima, turisti slikaju barokne fasade. Ako vam Beč ikad bude previše ozbiljan, dođite ovde i gledajte kako sve to funkcioniše savršeno zajedno. I prošlost i sadašnjost. Ja nastavljam dalje, idem na Ringstrasse. Vreme je da se uključim u ring i provozam ceo krug. Ringstrasse je jedan od najlepših bulevara u Evropi. Ovaj prstenasti bulevar okružuje stari Beč i predstavlja pravu izložbu arhitekture na otvorenom. Bukvalno, svaka zgrada je remek delo. Vožnja ovde je kao da prolazite kroz vreme, samo na motoru. Ja sam se nakratko zaustavio i sada ću malo da obiđem najpoznatije lokacije na ringu. Ovo iza mene je parlament, ogromna neoklasična zgrada sa stubovima kao na Akropolju. Ako ste ikada želeli da vidite kako bi Beč izgledao da su ga gradili stari Grci, evo vam odgovor. Ispred mene dominira statua Atene, boginje mudrosti, što je ruku na srce. Dobar podsjetnik za sve koji ulaze unutra da se sete, da budu mudri kad donose zakone. Mada, iskreno, kad vozim pored, ja se pre setim da treba biti mudar i ne napraviti grešku u vožnji po ovim bečkim kružnim tokovima. Ovde se danas donose sve važne odluke za Austriju, ali meni je ovo mesto posebno i zbog nečeg drugog. Prvi put kada sam bio u Beču, baš ovde sam stao, seo na stepenice i gledao zalazak sunca iza Rathausa. Tada sam prvi put pomislio, da Austrija ima more, ja bih ovde ostao da živim zauvek. Gledajući ovaj prizor, shvatam zašto Beč stalno osvaja titulu najboljeg grada za život na svetu. Moja sljedeća lokacija je Rathaus. Rathaus ili Bečka gradska kuća. Zimi ovde bude fantastičan božićni market, a leti koncerti na otvorenom. Veoma lepa građevina. Samo što ovuda ne mogu proći, moram se vratiti. Neka manifestacija se održava, pa se postavljaju bine. Nažalost, ne mogu prići ovoj zgradi. Vidite, ovde se postavljaju neki šatori. Ne znam tačno šta je u pitanju, ali neki festival je sigurno. Bike festival, evo piše ovde. Počeo od subote. Subota i nedelja, bike festival, Wien Rathaus plac. Tu su i čuvene konjske zaprege koje prevoze turiste. Ako ste motorom, samo lagano, jer ovde često budu turisti na biciklama koji misle da su u Tour de France-u. Odmah preko puta Rathausa je Burgtheater. Ako biste ovde hteli da kupite kartu za predstavu u zadnji čas, nećete moći. Bečlije ozbiljno shvataju svoju kulturu. Burgtheater je austrijski hram umetnosti i jedan od najvažnijih pozorišta nemačkog govornog područja. Ako Beč ima svoj Broadway, onda je to ovde. Samo što u teatru nema neonskih svetala i plesača sa šeširima. Ovde je sve elegantno i profinjeno. Zgrada je podignuta krajem 19. veka i toliko lepo ukrašena da na trenutak zaboraviš da gledaš pozorište, a ne neku carsku palatu. Nalazim se u Volksgartenu, odnosno Narodnoj bašti. Rathaus, odnosno Bečka gradska kuća, deluje kao dvorac iz bajke, a zapravo je administrativni centar grada.
Čak 1500 prozora ima ova zgrada i svaki put kad ovuda prođem, pitam se da li čistači prozora dobijaju posebnu medalju kad završe posao ovde. Prethodno sam na kratko bio u Narodnoj bašti. Ako želite da vidite kako Bečlije uživaju u spornom životu, onda tamo treba da svratite. Miris ruža leti, žubor fontana. Ako imate sreće, naići ćete i na neki par koji pleše valcer bez muzike, samo onako iz duše. Tamo sam prošle godine sedeo sa prijateljima i prvi put probao pravi bečki Apfelstrudel. Od tada nijedan nije imao isti ukus. Nastavljam svoju vožnju ringom i sad klizim niz Universitetsring. S desne strane mi se otvara masivna i prelepa zgrada Bečkog univerziteta. Osnovan 1365. godine, jedan je od najstarijih univerziteta u Evropi. Kad ovde prođem, uvek pomislim koliko mladih ljudi je kroz vekove tuda prolazilo sa knjigama pod rukom, snovima u glavi. I verovatno, baš kao i ja sad, razmišljali gde da popiju kafu posle predavanja. Prošao sam Šotentor, mesto gde se spajaju tramvaji, ubani i svi mogući pravci grada. Šotentor je ime dobio po škotskim monasima Šoten, koji su ovdje imali svoj manastir još u srednjem veku. Nastavljam prema Šveden placu, spuštam se lagano niz ring. Levo mi bljesne pogled ka Dunavu kanalu, odnosno Dunavskom kanalu. Ovo mesto ima posebnu simboliku za Beč. Ime, Švedski trg, odnosno Šveden plac, dato je u čast pomoći koju su Šveđani pružili Austriji poslije Prvog svjetskog rata. Danas je ovo mesto gde možete sesti uz obolu, popiti pivo, gledati grafite po zidu i slušati ulične svirače. Levo i desno nišu se moderne zgrade, ali duh starog Beča ne popušta. Vožnja ovim delom ringa je kao da vozite po žili kucavici grada. Sve vibrira, sve živi, ali na onaj bečki, elegantni način. I ne brinite ako se malo izgubite. Ovde, svaki put kad skrenete, naletite na nešto zanimljivo. Pre nego što dalje nastane vožnju, uživat ću malo u panoramskom pogledu na grad. I dok se polako dižemo iznad Beča, grad nam se otkriva kao ogromna slagalica istorije, umjetnosti i života. Ispred mene je šahovska tabla ulica, a na svakom polju priča stara vekovima. Od zelenih krošnji Volksgartena i monumentalnih fasada ringa, preko zlatnih kupola Karlskirche i vrhova Stefansdoma, pa sve do svjetlucavih voda Dunava na horizontu. Ovo je Beč iz vazduha, grad koji ne vrišti svojom veličinom, nego šapući elegancijom. Grad u kojem se carska prošlost i savremena svakodnevnica prepliću kao valcer koji nikad nestaje. Ovde svaka fasada ima ožiljke vremena, ali i osmeh budućnosti. I dok lagano klizim prema centru, vidim kako se stari grad, odnosno Innerstadt, stapa sa modernim kvartovima, a u daljini se uzdižu brda Wienerwalda, Bečke šume, prirodni okvir ove urbane lepote. I baš dok motor tiho bruji, setim se zašto volim ovaj grad. Ovde se čovjek osjeća mali pred istorijom, ali nikad izgubljen. Kažu da je Beč najbolji grad za život na svetu i gledajući ga ovako iz ugla motoriste mogu da potpišem. Samo da ima more, možda bi bio savršen, mada iskreno i ovako je blizu toga. Sada sam na Kärntner ringu, možda najprestižnijem i najživljem delu Bečkog ringa. Evo, s leve strane pogledajte ovu lepotu, Bečka državna opera, otvorena davne 1869. godine pod zvukovima Mozartove opere Don Giovanni. Ovo je danas hram klasične muzike. Ako ste ikad sanjali da čujete bečke filharmoničare uživo, ovo je ta adresa. Ali ne treba da budete ljubitelj opere da vam zastane dah. Pogledajte ovu fasadu, ovo je pravo umetničko delo na samoj ulici. A zamislite, svake godine u maju ovde je Opernbal, bal koji okuplja svetsku elitu, pa makar samo projehati motorom pored ove zgrade, osjeća se ta atmosfera elegancije. Ispred mene je Kärntnerstrasse, jedna od najpoznatijih pešačkih zona u Beču, nekad trgovačka ulica carskog Beča, a danas meka za šoping, kafe i šetnje. Ovde se Bečlije i turisti sudaraju osmesima. Na svakom koraku prodavnice, hoteli, ulični svirači i miris kafe koji dolazi iz mnogobrojnih lokala. Ako Beč ima svoju špiceraj zonu, to je ova ulica. Ja ću sada parkirati motor u blizini i malo prošetati ovde, jer nekad i motor mora da odmori, a ja da popijem kafu u srcu Beča. Vidimo se za koji trenutak.
Nalazim se na Stefansplacu. A po čemu je poznat ovaj trg? Pa po Stefansdomu, čuvenoj katedrali koja se nalazi iza mene. Da li znate po čemu je katedrala poznata? Katedrala Svetog Stefana je simbol grada. Ako Beč ima dušu, onda ona kuca upravo ovde, između ovih gotičkih zidova koji stoje na istom mestu još od 12. veka. Visoka je skoro 137 metara sa prepoznatljivim šarenim krovom od 230.000 keramičkih pločica. Južna kula, Stefl, kako je Bečlije zovu, nekada je bila najviša zgrada Evrope. Penjanje na vrh, 343 stepenika, prava je mala avantura, ali nagrada je pogled koji oduzima dah. Za mene lično, svaki put kad dođem ovde, imam isti osjećaj, kao da stojim između prošlosti i sadašnjosti. Oko mene, moderne prodavnice i ljudi sa telefonima, a ispred mene kamen koji pamti careve, ratove, pobede i poraze. Ovde su se Bečlije krstile, venčavale i opraštale vekovima. Unutra je atmosfera skroz u drugoj dimenziji. Sveće, tamjan, orgulje koje odzvanjaju kroz visoke svodove. Čak i ako niste vernik, ovo mesto vas natera da zastanete i udahnete dublje. I još jedna sitnica, ovde je sahranjen i princ Eugen Savojski, legendarni vojskovođa, a u podzemlju nalazi se i katakomba sa ostacima hiljada Bečlija iz doba kuge. Dakle, ako vas zanima i malo misterije, Stefansdom to ima. Ja ću sad da napravim kratku pauzu, da upijem atmosferu, a vi uživajte u kadrovima. U Stefansdomu je misa u toku. A sada odlazim u Kärntnerstraße. Kärntnerstraße je mesto gde se vekovima Bečlije turisti i putnici šetaju i troše bogatstvo na finu garderobu i luksuzne satove. Ako želite da izgledate kao bečki aristokrata, ovo je pravo mesto da ispraznite bankovni račun. Tu su Gucci, Prada, Louis Vuitton, ali i tradicionalne radnje sa austrijskim nakitom i poznatim Mozart kuglama. Ako bi Beč imao svoj glavni korzo, ovo bi bio taj. Mesto gde se ljudi šetaju, piju kafu, kupuju poklone i te se svi turisti, hteli, ne hteli, pre ili kasnije zateknu. Ulica je duga 800 metara i spaja dve ikone, sa jedne strane Stefansplac i katedralu, a sa druge operu. I evo dok prolazim, levo i desno prodavnice i to ne bilo kakve. Ovde su sve same luksuzne marke, modne kuće, zlatare, parfimerije, a između njih stare bečke kafeterije, ulični svirači. Meni je ova ulica posebno draga, jer kad sam prvi put došao u Beč pre više godina, upravo ovde sam seo na prvu kafu i pomislio, sad si stvarno u Beču. I to osjećanje se nikada nije promenilo. Beč ima 1000 znamenitosti, ali ovde, među ljudima, osjećate onaj njegov fini šmek i eleganciju. Sada ostavljam gradske bulevare i sjaj Beča iza sebe i krećem ka jednom od mojih omiljenih mesta za predah. Donau Insel ili po naški Dunavsko ostrvo. Vožnja do tamo je uvek posebna. S leve strane Dunav, s desne je Neue Donau, a ispred mene otvoren prostor i čist vazduh. Ako Beč ima svoje more, onda je to upravo ovde. Beč možda nema izlaz na more, ali ima Donau Insel, veštačko ostrvo, dugo čak 21 km, koje su Bečlije napravile još 70. godina prošlog veka, koje danas služi i kao zaštita od poplava i kao ogroman park. Za nas motoriste, vožnja dovde je prava uživancija, široki bulevari, dobar asfalt, malo gužve i nekako svaki put kad dolazim imam osjećaj kao da grad diše sporije. Motor je parkiran, kaciga je skinuta, a ja dišem punim plućima. Ako postoji mesto u Beču gde možete da zaboravite da ste u metropoli od skoro 2 miliona ljudi, onda je to ovde. S jedne strane čujem lagano šuštanje Dunava, s druge strane vidim mirnu površinu jezera. I svud oko mene primećujem ljude koji trče, šetaju pse, roštiljaju i ne žure nigde.
Baš taj mir i opuštenost su ono što volim ovde. A pogled, kad se okrenete, tamo u daljini vidite Donautur, visoki toranj, a sa druge strane mostove i panoramu grada. Kad god dođem ovde, setim se da Beč nije samo muzej i palate, Beč je i grad u kome ljudi znaju da uživaju u malim stvarima. I zato, da vam kažem iskreno, da Austrija ima izlaz na more, ja bih se ovde odmah preselio. Ovako, Donauinsel mi dođe kao najbolja zamena za morsku obalu. I zato, dok hodam ovim stazama i gledam Dunav kako polako teče, osjećam onaj poznati balans između grada i prirode i između dinamike i mira. Evo me na kraju ovog putovanja kroz Beč. Razmišljam o svemu što sam video danas. Beč. Ovaj grad mi se nekako uvek čini kao da ima svoj ritam, svoju melodiju. Ne samo kroz ogromne palate i muzeje, već kroz male ulice, ljudske priče, zvuke bicikala i razgovore u kafićima. Kao motovloger uvek jurim za brzinom, adrenalinskim trenutkom, ali Beč je jedan od onih gradova koji vas podsjeća da ponekad usporite. Nije stvar samo u tome da obiđete spomenike ili se vozite kroz sve te ulice, već je u tome da osjetite atmosferu, da udahnete svaki kutak i uputite se u priče koje vas čekaju na svakom ćošku. I dok se sada vraćam u stan, u tišinu svog prostora, Beč mi ostavlja još jedan utisak. Ovde je svaki trenutak vredan. Nisu samo velika imena i znamenitosti ono što čini Beč, to su i svi ljudi, zvukovi, mirisi i te male svakodnevne stvari koje ne primetite ako žurite. Beč vas nauči da uživate u sadašnjem trenutku, da se povežete sa gradom, a ne samo da ga obilazite. Upravo te sitnice i nenametljiva lepota Beča čine ga posebnim, tako da, iako je dan gotov i vozim prema stanu, imam osjećaj da sam samo otkrio deo ove priče i da će Beč uvek imati još mnogo toga da ponudi, a ja ću biti tu s motorom, spreman da otkrijem još mnogo toga. Hvala što ste bili sa mnom tokom ovog dana. Obavezno ostavite like ako vam je bilo zanimljivo i podelite svoje misli u komentarima. Ako želite još ovakvih vožnji i priča, znate gde treba da kliknete. YouTube kanal Čika Story. To bi bilo sve za danas. Hvala na pažnji i svako dobro. I danas rijeka puna i sutra... I sutra nazad, da. Pa nije to ništa. Svaka čast. Čika Story je pustolov pravi, kad motorom